तामुलपुराव SNB बड'लेण्ड डान्स एकाडेमिनि बानजायनायाव सानथामनि थाखाय सेसन 2 नि डान्स वर्कशप बेखेवदों। तामुलपुरनि हारिमु आफादनि दिन्थिफुंसालि नब्लाङाव निसान बर'नि दैदेननायाव SNB बड'लेण्ड डान्स एकाडेमिनि बानजायनायाव सानथामनि थाखाय सेसन 2 डान्स वर्कशप बेखेवदों। तामुलपुरनि हारिमु आफादनि दिन्थिफुंसालि नब्लाङाव दिनैनिफ्राय सानथामसिम सोलिगोन SNB बड'लेण्ड डान्स एकाडेमिनि सेसन 2 डान्स वर्कशपआ। बेवहाय हिप हप, लिरिकेल फिल, एफ्र' एस हाउस डान्स बायदि स्टाइलजों फोरोंनाय जागोन। मुम्बाइआव डिप्ल'मा लानानै फैनाय थमास बसुमतारिया सानथामनि थाखाय फोरोंनाय डान्स वर्कशपआव फोरोंगिरि महरै बाहागो लाफैदों। SNB बड'लेण्ड डान्स एकाडेमिनि सेसन 2 डान्स वर्कशपखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि जितेन मोसाहारिया। लोगोसे बाहागो लादों बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर हरे नजीर, तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिष्णु बर' बिथांमोना बाहागो लायो। जेरैबायदि मबाइल गेम बा गेमफोराव मुखुब जाना थानायखौ नुनो मोनो, नाथाय नैफोर मोसानाय मुसुरनायफोराव एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा बेनि सायाव मा फिननाय होयो? दा बेनो नैबे मोनसे जिथु SNB बड'लेण्ड डान्स एकाडेमिया जि आखायाव लादों हाबाफारि, जे उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ मोसाहोनाय जिथु हाबाफारि लादों नङा होमबा, सानथामनि वार्कशप, बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दा बिनि गेजेरजोंनो जोंहा मोनसे एवारनेस फैनांगौ जे दा आथिखालनि जे बारिफुनाय गथ'फोरा, जोंनि इयुन जोलै जिहेतु बिथांमोनखौ बिदिनो डेन्सआव नङाब्ला बिदिनो लेखा फरायनायाव मोजां जोथोन होलांनांगोन। अब्लासो जोंना बिदि माने ड्राग्स लानाय, मबाइल गेलेनाय बायदिसिनाफोरा खमिलांगोन आरो जोंनि गार्जेनफोरा सिनसियार जानांगोन बेफोर खेत्रआव दानिफ्राय। आथिखालावथ' नुनो मोनो गोबां लाइमोनफोरा बा बांसिन बाहागोआनो हिनजावसासो, नाथाय हौवासाया जौगानायाव एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनदों। बेनि सायाव हौवासाफोरनो मा मेसेज होनो सानो नोंथाङा? मेसेजआथ' बेनो, दा बिसोरो मबाइल नायनानै पाबजि गेलेनानै बायदिसिना बिसोरो माने गाज्रि आखलफोरखौ सोलोंजोबनो हमबाय। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जों नुबाय थादों, एखमबा जोंबो मालाबा एवारनेस प्रग्रामफोरखौ खालामदों, एन्टि ड्राग्स प्रग्रामबो खालामदों। बिदिनो जौ लोंनायखौ होबथानांगौ, जुवा गेलेनायखौ होबथानांगौ, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालाम होननानै गोबां प्रग्राम हाबाफारि लाबोदों। बे हिसाबै एसे गेजेर खमिनायखौबो नुदों। आरो बिसेसकरि जोंना पुलिस प्रशासना थिग जानांगोन, जोंनि गार्जेना थिग जानांगोन, आरो माखासे दल संगठनफोरा थिग जानांगोन, अब्लासो कमिलांगोन। পোনপ্ৰথমতেতো মই আপোনাৰ SNB বড়োলেণ্ড ডান্স একাডেমিৰ ডাইৰেক্টৰ নিশান বড়োলৈ আৰু তামোলপুৰবাসী ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে। আৰু এই 3 দিনৰ যি কাৰ্যসূচী আছে, কৰ্মশালা আছে, তাত এজ এ ট্ৰেইনাৰ ইনভাইট কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত তামোলপুৰত একচুৱেলি মই এতিয়া এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয়, আগতো আহিছোঁ। ইয়াত বহুত ভাল টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্টছ আছে। আৰু আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ যাতে নৱজিত নাৰ্জাৰী, প্ৰণীতা স্বৰ্গীয়াৰী, ঠিক তেনেদৰে যেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে, আমাৰ অসমৰ পৰা ইমান ভাল অনুষ্ঠানত গৈ ষ্টাৰ হিচাপে জিলিকিছে, ঠিক তেনেকৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমি আৰু গাঁৱৰ অঞ্চলৰ বা পিছপৰা অঞ্চলত আমি গৈ ভাল ট্ৰেইনিং দি তেওঁলোকক যাতে আমি সেইটো পৰ্যায়লৈ নিব পাৰোঁ। আগতে আপুনি ক'ৰবা এনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেকি? আগতে মানে মই এতিয়া মোৰ এইটো ডান্সৰ মানে লাইনত মোৰ আপোনাৰ 15 years ৰানিং কেৰিয়াৰ, ডান্সিং কেৰিয়াৰ 15 years ৰানিং হৈ আছে। আৰু 2010 পৰাই মই এজ এ ফেকাল্টি মই কাম কৰি আছোঁ। আৰু ৰিচেণ্টলি এতিয়া মুম্বাইত মই আপোনাৰ ডিপ্ল'মা লৈ মুম্বাইত আপোনাৰ প্ৰাইড কেম্প, ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ ডাঙৰ কেম্পটোত আপোনাৰ মানে এজ এ ফেকাল্টি মই মানে এপইণ্ট পাইছিলোঁ। বৰ্তমান আপুনি ক'ত থাকে? বৰ্তমান মই কাৰ্বি আংলং বোকাজানত আছোঁ। আপোনাক যদি কিছু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যদি লগ কৰিব বিচাৰে, কেনেকুৱা? তেওঁলোকে মোৰ ফেচবুকত আছে, মোৰ ফেচবুকৰ থ্ৰুদি মোক পাব পাৰে, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ থ্ৰুদি পাব পাৰে। থমাছ বসুমতাৰী অফিচিয়েল মাৰিলে পাই যাব। মোৰ ইউটিউবতো চেনেল আছে থমাছ বসুমতাৰী অফিচিয়েল বুলি, তাতো গ'লে মোৰ যিখিনি আমাৰ ডান্সৰ ট্ৰেইনিং বা মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক আপোনালোকে পাব। কিছু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শিক্ষা ল'বলৈ বিচাৰে, কেনেকুৱা সহায় কৰিব? সহায় মানে আপোনাৰ ধৰি লওক, এনেই মোৰতো এনেই ষ্টুডিঅ' আছে,
মোৰ নিজৰ হোম টাউনত মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি নতুনকৈ এখন ষ্টুডিঅ' খুলিছোঁ য'ত আমাৰ মুম্বাইৰ পৰা ফেকাল্টি আহি থাকে মুম্বাইৰ পৰা আহে আৰু লগতে মই থাকোঁৱেই আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে সদায় মানে পাব সেইটো ছাৰ্ভিচ থেংক ইউ